La kanjani? Right indoda. Yeah. Awungitshele la ngicacisela. Yini ungathandani nentombi yomZulu? Yazini inkinga ngoba la umuntu akusona umuntu ala mina semsinga. Ngifikile ufuna ukwenza umsebenzi. Angifuni ukwenza ube ikanga. Ulokhu uzala ingane. Egcineni ingane zokushiya la eSouth Africa kodwa kusazohamba mina. Angifuni ingane ukhiya isigangeni manje bazokusukela mina egcineni. Acha wabona laba amadoda lawa aseMapakistan baganga kanje. Kodwa ishoti ingane phinde futhi ukhiya la angifuni ukwenza kanjalo. Yo, hayi uthi bengijijeka into yeyithi mayenzeka. Ngifuna ukuba nalo ulwazi lokuthi yenzeka kanjani ngoba ngikubuza nje ukuthi ngiyakubona ukuthi ngathi awunakile la abaningi bayathandana nabantu namaZulu bebazalisa izingane ingakho ngoba ngibuza ukuthi wena kuza kanjani ukuthi ungathandani nomZulu. Cha into engididayo lokho ngifuna ubele uzale ingane egcina ukhiya la ngoba kuyahamba la mina. Masuhambile siyasala ingane la nje. Angifuna uyabo angifuni lokho uthi hayi bele amantombazana amaZulu bakuthanda imali. Angicha ube ufuna ukushekisa abantu nje ndoda. Kodwa umuntu naliyela ngiyabuza kimi. Uthi akafuni intombi emZulu. Kuyakutshela cha angifuni ngoba ucela njalo imali. Kanti wena uyazi ukuthi cha ubalekela ukuzala ingane. Ubalekela ukuzala ingane angifuni ukhiya la eSouth Africa. Ngoba wabo zohamba nomuntu wala. Bese balapha ekhaya bazafuna uvuma ukuthatha ingane. Egcine sokukhiya inkangeni. Angifuni wenza uphutha nje. Ngoba amaphara mangaka nje izizimo ezifana nalezo. Uyabo usazozala ingane, cishe uzale untombazana. Manje thina unomthetho akufana la eSouth Africa.